Ассалому алайкум, тамошобинони канали Муаммад Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, собиқном Кӯйбеш, дар хонадони Ҳоҷи Муродалӣ, партияи нав говҳои буғуз, беҳад говҳои буғузи ба зеб омадагӣ, буғузи наздикай ҳамаш, боз ҳам говҳои ҷӯшо, гусаладор, аксараш буқачадорай. Хоб 4 та гусаладорай, 5 та буғуз. 6 та буғуз. 6 та буғуз. Ҳозир дар давоми видео маълумоти ҳамаша якта ба якта метем. Шиданаш, рагашанаш, дандонаш, ҳамаша не шашумшам ва буғзаиша. Хоб мақсади гап ҳамаи маълумоташа метем, видеоро нагзаронда, ҳамаи маълумоташа бигирем, видеоро тамошо карда. Бародаро яктаи лайк монем, ба хотире ки агар шумо ҳам харидорӣ накунед, бисёртар видео паҳн мешавад, ба одамои молхар мерасад видео. Хоб ба ин видеоро ҳам ҳатман ба бародароне ки молҳои нағз кофта гаштанд, хоҳӣ карда монед, ҳам бираса соҳиб шуда. Салому алайкум Ҳоҷӣ. Ва алайкум салом. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарони азиз, бародарои тамошобин. Хоб иҷа давоз мо маълумот метавонем. 4 та гусаладор гуфтам Мамурҷон. 6 та буғуз. Буғузо ҳисобе ки 5 таш наздик буғузай. Якташ хай дер буғузай. Нав омадагӣ ахирон оваран иш дер буғузай. Ҳамин гусаладоро Мамурҷон ним якташ проблеми қатъӣ меҷӯшӣ, фаҳмида? Проблема дора. Ира роз мо ошкор гап мезанем, касе ки ай ӯҳдаш мебуроя, бигира, касе ки намебуроя, ида гарантӣ наметам. Як таъмин ба. Дигарош да ҳамаш да гарантӣ метам, ин вида наметам. И чи айб дора? Пеш да меса сари банди шохш меқаби ба меҷӯшӣ. Фаҳмиди? И ё ки нав зоидагия аҳми ҳисобай, ё ай ҳисоби одатшай, ай ҳисоби чай ман намедонам. Ҳозир ҷӯшиданша нишон метаҳем чӣ хел меҷӯшӣ. Касе ки ӯҳда мекунад, пулша арзон мемонад. Нисбати ӯ арзон. Аки буғузом ай зоидагиҳо пулошон баланданд. Буғузои нағзанд. Ана ҷода ҳаст буғузое ки ай зоидагиҳо пулош баландаю. Некем ира бо ай бигем ки ай арзишиш арзон мемонад. Я молан як ҳаминҷа беҳтарин мол ҳамин ай ҳамин хаст ай. Бо пулша арзон мемонад ки ана марда ки мегирифтагирам барои меҳнат мекунад арзонш бағалта. Гусалаша бар илм ка. Хоб ана гусалаша бародаро як қатор тамом. Ҳоҷӣ ба ин гусалара чи ай бар? Ё беочаҳан иш мода уш нара иски ҷон ура адриҷвор. Ёро ягон кас бале чи боша ягон кас одамо занг мезананд гоҳ ягон гусала ҳастай, гусалаи гоҳ мирдай гуфта гап мезананд. Агар ягон кас ҳам хеле боша фарқ надорад, ё ҳам фурӯхтан мегирем. Уш нара иш мода ай. Сафед буқача будааст? Мемакан ҳама гоҳ мемакан. Хоб ба инаи буқои Покистон ана? Ё намедонам. Покистон ай, Ҳиндустон ай, зоти ира ки да каметария бародаро худшон касе ки мешиноса гап зана. Фаҳмиди? Мамурҷон, ё ами раҳмат. Ана зоти ира касе ки медона каметария да гап зана. Ёра фарқ надорад, ёра акавализи ба нияти фурӯш ёра накардем, да иҷа намондем. Инҷа да местанд, мехӯранд, ният кардагем ки оли бихӯранд, фарбе шаванд, тайёр шаванд ё оли ёшанд. Баъд дар ояндаҳо мумкин мекишем ё мефурӯшем. Лекин бале чӣ киш боша, агар талабгориш боша, мефурӯшем, ҳаво фурӯхтан мегирем, фарқ надорад муда. Ҳай ки сия тамошо кунад ки Азамҷон. Ё пештар ай кунӣ? Пештар ай ки тамошо кунад. Некем маъмул иш дакуи қай дилум меша, уну ушта дилум намеша киштанда. Чида бугу? Базе бипадай вай нигоҳ кунед. Исмгардон биёр ҳамуша. Пародои ноёб ай. Ин модгош бениҳоят сершир меояд, агар ягон ба қабмони насл бигирӣ беҳад нағз мешавад. Лекин мо ҳамун чизда вақт надорем. Ки мақсад ба қабмони нӯҳмо нигоҳ кунем, бизоинем, баъд тӯли ӯро бигирем, калон кунем, бо пешниҳод кунем. Сабр тоқати ҳамунро надорем. Як касе бале чӣ ҳастай, талабгора, ям хеле чиз мехоҳад, на марҳамат. Ҳар душам бихай барад. Ҳардушам бихай. Вай кай баранда мунай дига ҳарчи гуфтан мегира. Шӯхӣ мекунад, қай аҳамияти надорад. Якам бисёр подписчикомо мешиносам. Азамҷон Исааки ҷон. Хай биё мегзарем гоҳо чида, гоҳо монда дар улум кард уже. Тайёрай. Тамом хай. Ё сар мекунем бародаро. Ина хулоси гап, нарху тугури гирифт, ҳамида бо қам фурӯши ай мақсад. Кори худмона бигинем. Гоҳи рақами 1. Гоҳи гусаладор ҷӯшо. Ма Азамҷон улум кардаиста. Гусалаш ки тарзи ҷӯшиданаш гусалаш чи ай? Бихачай, ози беста. Беса макиданашам нишон битя. Сиёнка ки макиданашам нишон бародаро. Гусалачашам чоло хушёрак. Хушёрак. Ана биги. Қачадор.
و قاب شریف جان نشون میده ای بعضی جوشیدنش برادر گفتیم که است همش خیلی اتکریتا گاو میزنه یک از قپیده میسته بعد میجوشینشه این رفتیم جوشیدن و دوتای پیش اعظم جان خیلی یاد گرفته اعظم جان خدا برکتش بده خیلی دوسته این دوتای دیگرش مقصد هر چورش 100% نه چوچوش کار میکنه همه چی میکنه فقط هم خیلی شوخ مگرم ترنگ بخطی بعد وجوشه خیلی اینا گسولاش 2 روزش 3 روزش امروز تمام قبول 3 روزش یک امروز کسان قپیده میسته نه این تنش شکمال بکنه خورمال بکنه این اهمیت نوفوش غلطیده نیست گوسالاش نه امروز 3 روزش ایست بیز زخم سینه‌ش بقه سرت است وقتی شکمال ده قرار میسته یا دندونش ببینیم اکا میبینه نه یا اهلیاش نشون میده اهلیاش شکل نشون میده تمام قبول مقصد گوی چی گنده بد نیست خیلی گفتن خوبه آخی اینه من برادر چیزی که هست بیا دندونش ایوش دیگه اصلا است دیگرش همش یه مشکلی نداره قبل من اینا دندونش برادر دندونش گوی یوش اینه یوش بده راه بگردون یا بود فویزه سودگی با قچه که شروع طولی شروع دیگه رفتیم راه گشتنش برادر سرت بانشکی جو بخشم اهمیت ان شاءالله کی مولی سیر شیره بخش خشو اهمیت نه شیرش ده گاب نیست چوچوش ده اهلیش ده اهلیش اما اهلیش پرابلم اخلاص ده اینجا اهلیش کمتر چیه خیلی ممکن است 3-4 روز دیگه بزگره انا توری شوا ما موندم ناورده گفتم این خیلی عیبه که کم بودی قطعی انا برادر ای باشم خوش رو اهمیت این تماشا کنیم مامور جون نقشش تعالیده اخرش تو خیره این بعد دودگی که صابون همین اگر خاراکترش همین نباشه ممکن 28-30 هزارش میمونه به منم کسی باشه اگر نرخی ارزشی هم خیلی مولای بازار دارم 23.5 هزارش میمونه 23.5 با یک شک میزگرم با دستاف کم میکنم گارانتی 1 ساعت نداره 1 مینوت نداره این همین گوای ببینم میسو میگم بجوشه بتون ایداش ببره کسی بگیره کسی ای گودشوش بزوره بگیره انا نه اکیو خب شوخی میکنیم با وای من نیست خیلی نشون دادم کو دیدن اخر ویدیو دا یا برگر یا تنش که یک از قپیده میسته جشته میگیره تنش شکل برادر یا بار دیگه هم خیلی اهلی شو وایشه نه مقصد خگوی گنده بد نیست این خیلی چی میکنه او خیلی واپشه نمیشه نه خاکی را کار میکنی مردمی به هنر مورا روم میکنن هستم خیلی آقا انا ایگو میگذاریم رقمی داده اینا شکا همش 100% 100% انشالله که انشالله کفالت میتین این نجین یکم گوسولا شای بیایسته طول شای بریس بکش تماشا کنین در نور بیایا این ماشاءالله گوسولا نرای مودا های نرکشتگی های تمام وای من برادر ماکیدانوش خوب شورک شلوک الان که هر چیز شلوک این گوی گیبرید بوده برادر گو گیبرید چورا پیش خاطی انا بعد اهمی برادرای گو میخرن اهمی احترامونا خویش میکنه همین گو وقتی که برد همین گوسولا دا سخت نظارت کردن احتیاط بکنن چیده بگو این گوسولای مایده گودک مایده نازکه من برای سر میته شیره یا خنکی ده میمونه یا پیش پر شیری منکرگی را احتیاط میسول یک شون میکنه یا گرمی ده اینا یا گرمش یک هفته ده میمونه یا خنکی ده میمونه گوسولا کسل میکنه یا کی میکشه یا اون کسلی میکنه بعد ایمو چیکار میکنه خفه شدن میگیره همین گوسولا را چقدر احتیاط کرد تا همین 20 روزه 25 روزه همین ماها شدنش گوسولا احتیاط میکنی اول اصلا دیگه ان شاء الله بخیر این گوسولا نگاه کن یگون کمبودی نداره من ایروی تجربه حیف نکننده حیف نکننده گوسولا را خب گوی ما تولد میکنه یک ماه ما نمیجوشه انا برای ایمو به خاطر که نفهمیدم به خاطر که انا سیوکا کردم با خاطر که گوی شما گوی خونازات های گوی ما میسو ایست میآینده ما به نوار میفروشیم راه دا میره یا نمیشه پسنتای پروچاش سر میده فهمیدی اینا باید بجوشی رژیم بکنی گوسولا را یک هفته اون رژیم میگیری و کم کم زیاد میکنی شیشه اینا قبول وارد چورش هر چورش کار میکنه یگون کمبودی نداره دندون شوی که یکم زویا یا دندون کفونده دی ترانه یا یک تا بوده اینا ما گو گفته خواهیم اونوجی بوده ولی کسی میگیره خیلی نصیب کسی باشه اینا گو یوشک اهل گیبرید
иншолло ки на бахшам бинед моли серширай ё шак барои мол кардан беҳтарин вариант гусола шаби мошулла нарафтем бобоҷон бигардон биё шариҷон бигардон тоте биёй ин азизони азиз тамошо кунед ҳам гусалаша ҳам яъне шом чаша гуфти амиоҷи гусалаш модам ки боша наракиштаги яъне шом те замин да мо бибина гусолаша хушрӯ ай баршам тамошо кунед тамом бибар як дандон ғуноҷин гибрид ина бахшам тамошо кунед иншолло ки моли сершир нархиш тоқа ё ягон ташқати яхела чхели не нархиш тоқай тоқа я дандон шой ки гусалаша хушрӯ тамошо кунед вале нофуш ғалтидагӣ нест бародаро аҳамият те арқашаби зоидагӣ ай пуштам я бобинед ина паҳмиша ира як тарафаш уже чорнопёстрай мана гибрид очашам бачашам на як дандон кафондагия ҳоҷи нархаш нархиш маъмурҷон иам баланд намемонем 25 000 сомон ячякша мезгарем бо даставка мекунем моли ёшай бародаро нархшам созай хоб ячякша мезгарем панҷрим ячи мегзара бо даставка мекунам бародаро хоб ин буд гови рақами 2 мегзарем гови рақами 3 иншолло ки гови сер шира я гусолаш ба қачай некем шири ҳамира ана бисёр ҳами говҷушо таъриф кардесидан ки сершир говай иншолло ки сер шира гусолаша диди чӣ хел хушора ки хушрӯай ҳамун бардоре ки мегира худо насиб бишкина барои ҳами гусоло шикоят накунанда чизе ки ҳаст ай дасти худаш вобастагӣ дорад қача гуфтем а ба қачаиша мана бародаро бахшам гови маҳаллиам ки боша баки хушрӯ дора мана растияни чочошам аҳамияти мана ҷӯшиданош бародаро досон ҷӯши аҳамияти бо ваёш аз анҷом баста чихел мерезам мана дутаи қафош бо сатфоиза басша машалло упова басша дандон шоика мана полни корпусам ябор тамошо кунед хоб ина дандонош дӯстони азиз ше мана як қарор наместа я бор дига мана дандонош биё шош мана тамом қабула мана рагаштаношам мебинӣ ина рафтем рагаштанош бародаро гусолаш ба қача гуфтем гусолаш ба қача бира рафт кар ина рафтем хушрӯ аҳамиятен гова гардонша шид биё тоте биё мана ай парам тамошо кунед бараш бибинам меравад қафо буқачадор моли сершир на бардор ки вай гум мекунад гусолаша иншолло ҳамсоё қати якҷоя шир мехӯнад шир шамира чи ман дар широи говом кафолат наметам гап намезанам широшона ба чӣ хотир мардум ҳар кас ҳар хел нигоҳ мекунад ин гапам гап задагием дар дига наворумон ана баъзан одам ҳаста тарбия мекунад баъзан хоҷагӣ ҳаста ки тарбия намекунад баъзан хоҷагӣ ҳаста ки говҷӯши нағз надорад бахшаклу ба ҳамин хотир ман нашуд масалаи миқдори шириш гап намезанам гоҳи ман серширай гов шир дорай нами шириш нағзи ушам шириш нағза не ки ман миқдорша гап намезанам ба хотире ки мардум худо баракашда баъзанаша бениҳоят гапҳои қабӣ мезанад ё қашир гуфтани қашир надорад гуноҳ ҳама вақт дар сари чӣ говфурӯш мекунад камтакам дақиқиш бор намекунад ба ҳамин хотир ман гап намезанам маъқулши ҳамин хел вариант каседа бигира паҷалиста қабула биёен ҳамиҷа бисанҷем фурат биё бисанҷ маъқулш нестай хай бародар гапи зиёд гап дар кор нестай нагӣ хоб ҳоҷи нархаш оли вай уски нархша нагуфтем ира нархша 22 000 гуфтем 22 000 як киша мезгарем бо доставка мекунем нархш созай бародаро 22 000 сомон
22 22,500 бо 22,500 муомила мекунем. Як чиша мезгирем бо даставка мекунем. 22 яшша мегзара бо даставка мекунем бародаро. И буд гови рақами 3. Ана ку мегзарем гови рақами 4. Ахирон гови гусаладора. Ишам қачадор гусалаш ала. Шурак чолог ва намакиданош бинед. Лун кардеста ози бо ҷӯшида нишон метем. Рафтем ҷӯшиданош бародаро хушу аҳамиятен чӯчӯша. Дутаи пеш. бо оша буҷуш азам. Хуш. 100% тамом қабул базамҷон. Ана акун дандоношро мебинем. Биё, дандоноша чӣ. Ина дандонош. Қавли Тамом, соябуш қабул. якумша. Ина рафтем рагаштанош. Буқачадор. Хоб яким зой гуфта додагия оҷи? мо якум зои гуфта харидагем. Ай аму қад қоматша маълум ай бародаро мана. Ай шохошам. Ай дандоншам дидем 4 дандон. чӯчӯшам мушулуқ шудавай. Чӯчӯшам аҳлишда дар гаранти дору метем шуда. ёда ё гуфтум ку ё говои гаранти мия. Усулаша бигӣ. Хоб гови рақами 4 будӣ. нақша бигӣ. Нарх шуд. 21,500. 21,500 муомила даставка. Якша мезгирем бо даставка мекунем. Тамом. Қабул. Хоб бародаро. Хоб говои гусаладор тамом шида. Аку мегзарем говои буғузда. 6 та говои буғуза. Инора бо яким дуюм рақам мемонем. Ай сари нодам. Хоб говои буғуз. ин говои буғузан. Ёра бо аяк рақам мемонем. 4 та 1 2 3 4 та монем говои зоида гира говои буғуз бо рақамошун аяк сар меша. Яким ҳамин гов ин гов буғузиш дертарш ҳамия. Дигарош ҳамаш наздик. мумкин ки 6,5 моҳай. И 6,5 моҳай маъмурҷон. Некем аниқай гарантияй буғузиш аниқай. Бо сина када сар кадаги ай бародаро. Хоб ман ҳозир аҳлиша борам хел нишон метем бо дандону ишам рагаштаноша ҳамаша нишон метем. Аҳлиша тамошо кунем. аҳла. дандон шоика. Мана дандонош бародаро. Шид қабул. Ҳозир рагаштаношам мебинем. Хоб мана рагаштаноша бинем. Моли рақами 1 ай буғузо. биё биё. Оли сюда. буғузои фасонш давода исная. Мана ай парашам хушро тамошо кунем. Ҳоҷи нархш 17,300 сомон. Якша мезгирем бо даставка. Ров намо немеша ҳоҷи. 17. ҳамира ку ҳоз ҳамин бозор дар деҳқон дора 20,000 боло мега ба савдо мекунем. мумкин 20 бига. некем ма сухани хита намешканем. 17 бо якша мезгирем бо даставка. 17,000 кам тарак некем муомилаш бародаро. бо даставкашам мекунам. Ин рақами 1. Хоб анаи рақами 2. рақами 2. буғузи наздик. сина кардаги тайёр уже мана. буда аҳлиёшо нишон мете азамҷон. аҳлиша тамошо кунем. ин набинам ё якум зоя димзоя хеле ада ё шакайда. ай маълум ай ранг. сина караге мо ин биё дандон шоика. қариб омодаги ай бародаро. чӯчӯшун ҳамаш ҳар чӯ чӯчӯш кор мекунад буғузора. проверка кардаги ҳам. ҷавоб метем дар кур будан набуданшон. Тамом қабул. анаи дандоноша бародаро. е бача 4 дандон мана. я ё шакда. говои гусалагиш вай дандонои гусалагиш. ина рафтем рагаштанош. говои рақами 2 ай буғузо. баста бисёр нара биё бугард биё ки вақт рафтеста. мана бародаро сина кардаги тайёр барои молкуно. мошалло базебакай а. вазебакай. ҳоҷи нархш 17,500 иш. 17,500. иш яне ки ровно наметонам тамом кардам. тамом. барои ин тайёра ё ки худои то буғузи сок салма наздик. савки барои 17 да бо магара мирам ас скидка кинам даставка кинам ки маъмурҷон. мана 17,5 муомила дора даставка дора. хоб гови рақами 3. ай буғузо рақами 3. ин и сиёҳ рақами 3 а. вай рақами 2 буд. мана буғузи нишон мете аҳлиёш нишон. ишам хел қариб а. не и акин нӯҳш неса и мои 8. тамом. нишон аҳлиёш ани як. чиқа аҳла. базеби гован як. карпатай. як качин караган да моло овардаган. ирави почаша бо мебар бачи. иншолло ки беҳтарин молай аҳлак. ин ба ҳозир ҷӯшида мегирем. мана сина кардаги
بیا ایوه. من شبش که راه گرد دندونشه نه دندونش اولا بیا برادر دندونش تمام قبول تیم راگشتنوش ای بغضو رقمی 3 карпат تازه بینقص همه نمو تربیه و چیش کرده مانا فصل سلامت باشی بابا بندش که ازم جون بندش 100 فویزه قبول اکی راه گردوندن ایمون مقصد دوه که اکی پوچش چلاق نباشه باشه ببینن کلینتو ببینید نه کسانی که امکانیت اومدن نداره کو اینا برای خریدارا ایده همه مهنتو حاجی نرخش 23800 сомон 23800 معامله داره دستافکه داره معاملهش ان شاء کسی الله بازارم میدونه نرخ نوای مولا میدونه این مولا رو میشناسه با اون آدم به قدر نرخی که من میرسم اون آدم اون آدم میرسه قبول این نرخ ان شاء الله همش نرخ های عدل ان شاء الله برکت میگیره اون آدم مورم خب گوی رقمی 4 ای بغضو مانا شام سینه کرده این سینه کرده این سینه کرده ها موی نخشه اهلیش اهلای شام غناجینه کیو شام شکر карпат مانا اهلیش تماشا کنین سینه کردگی تیار برای مول کردن مانا اهلیش دیدین ختم نه که دندونش میبینین دندون برادرو یکم زوی چیه گپا اثباتش خدی تا گوسولاگه است ده تایوشه 4 دندون ال کفونه 4 دندون کلون نه وای کده مانا چوچوشم اهمیت دین در روزی خوشرو میشه اینا رفتیم راگشتنوش گوی رقمی 4 ای بغضو ماشاءالله карпат سینه کردگی هیچ قریب آمدگی برادر سر سینه من رفتیم ای برش شاهد طرف تماشا کنیم карпат خیلی طولانی خانه کنید ببین карпат شد توزه карпat ماشاءالله گوی ماشاءالله حاجی ماشاءالله نرخش 25800 сомон 25800 معامله داره دستافکه داره برادر بله بله گوی رقمی 5 یا موی 8 بود که نه میدونه قریب اهلیش اهلا توزه چور الان من حرکت کنم به حد مال فسان و زیب ماشاءالله گوی میگم قریب آمدگی اهلیش تماشا کنیم برادر برای مول کنو بهترین 8 بود کارسته موی نوش میدونه می قریب یک گوش مونده ای برشم میگیریم کنه توزه چور حد مالی خوب دندون شوی که اهلیش اهل اما مولای شوی قطو حالتی دندونش اهمیت نداره بلوارین دندون داره 100% شده سودگی دندونش تمام قبول نرفتیم راگشتنوش میره فسونیش تماشا کنیم برادر خیلی گوی فسون همین شیش سوی باش تعریف نه است تعریف کرده خب در واتساپ کسی که زنگ زد او گپ میزنه تمام قبول همون برای اسونی کورمون انا اسکرین شات کرد در واتساپ ما پارتی همین نمره که از موندگی مثلا 39 28 شورتانه همین واتساپ داره ایمو واتساپ داره همون در اسکرین شات کرد گو پارتی هم ایس نقش گپ میزنه معاملهش هم گپ میزنه مثلا کورمون اسون میشه تمام قبول همونجوری بس چیزی چیزی که سوی گفتگی ما هم گپ میزنه تمام نرخ حاجی 29800 29800 29500 مونی میشه میشه توکلش بخدا 29500 معامله داره دستافکه داره برادر بیا بی بود گوی رقمی 5 میگذاریم گوی رقمی 6 ای بغضو карпати توزه منه ایشم سینه کردگی ایرا چند ماهش گفته گه اوجی ایره 8 ماهگیش بود شده این موی نوش دروما سینه کرده اونا سینه دوی کرده نوش خوش اهمیت خب من اهلش برادر карпати توزه بالچکای карпат حرکت کنه گوی قد بلند بخواد برای مولکنی بهترین وریانت به حد اهلای منه یگون جوشه جموندگی نیست باز دندونش میبینی من دندونش هم اهمیت نداره خب 6 دندونه ولی 7 دندونه گوسلگی 6 دو طرف دو تیه هست یک دونه یک طرف گوسلگی هست دیمش هم مجاده همین تمام قبول راحت 100 فویزه برای مول کردن بهترین وریانت چوچوش همش پر میکنه حرکت کنه برا از هم دورم کش هم قد قامتش رنگ باشه معلومه گویوش خوب ان شاء الله سینه شوی کرده دیدی سینه فرو بیا از هم جون من ای پرشم شروع تماشا کنین حاجی نرخش 31000 31000 знаешь 31000 همی بوده تمام قبول 31000
معامله داره دستفته داره اوجی امیرا معاملهش شروع کرده میتی ان شاء الله خریدار بده خدا خواهد خدا به خواهد خاطر که مال خوبه اهلیش هم دیدیم دیگه هم یگون گاب نیست ازم جان نه گوی بازی با یا بوری دیگه تماشا کنیم الا الا اگه دتا داره یا تا داره اوش پروازگار میدونه والا دست منتال مونده گه گوشوی باش خب دوستان عزیز من هم ماشه معلوماتش دادیم هم بغضاش هم گوسالا دروش هم جوشوش هم کسی گیری برکه یوا خب ازم جان زوتای فسان ازم جان لایکو رو بزنیم برادران لایکو یاد نبرویا حاجی یگون فندوری نه چی میگیم خدا سربلند باشن پرتپیس چی کنیم و تماشا ببینیم و خداوند نگهبان شما در کی جای باشه انا برکت بگیرن این مولای ما پروردگار خدا برکت بیارن که با هم یک روز با رحمتشون بگن و یک روز یک گو پارچه مو درو بگیرن انا وقتی برکت نمیشه مورم زیب میشه خیلی خدا میگیم برکت بیارن ما مورم پلی و برکت بگیریم خب دوستان عزیز معلوماتی همش دادیم همش گارانتیش هسته بغرض انم یکم گیش با تکرار میشم با میگم بردم پس اول فکر تا بک برادر راست شد تا بگی با غیرت باشی بگی همون گما با غیرت نباشی و راست شد مقصد بردن یا سنجش کردن گردوندن باشه وظیفت من نمیگیرم اورا دیگراش وظیفت قبول هست اورا وظیفت من نمیگیرم اونم یک منگی گوی زویدگی معلومات دادیم در اول اورا بتونی جوشیده بگی بر بجوش شیشه میخری چیکار میکنی خدا نصیبت کنه خوبش ای پیش اومده بسنجیم بعد معلوم میشه ای اوداش رحمت پدرت انا گارانتی ای سلامتیش در گاب نیست سلامتیش نغزه فربگیش فربه گوش قطعی هم خیلی گوش داره یعنی عیبش همین جوشیدن ده همین سرش میخپی یک کس میخپه یک کس میجوشه معلومه شد دونگی گارانتیش اگر توبه کردم پیش خدا کسی را بیارم و دیگه نمیگیریم گوی در روزام رو ما موشه لو باشه چی خیلی بخوام که گارانتیش میتونم خیلی چک میکنم قبول منه واریانت های بهترین است هم جوشو هم بغض برادر اینا مرحمت هم ماده برای کار سلامت باشین کسی گیری برکه و خونش پوری گو مول شو فقط گوی ذاتی گوی خوب گوی با برکت سلامت باشین سربلند کامیاب موفق باشین خدا نگهبانتون باشه این بابا جون اکی بلوگر مو برنده ای رحمت پدرتم بهترین گپ از جایی که باشن سربلند گپ نیست مرحمت من همه گوی خوبه مرحمت من زن نه مومنه میکنه میتیم این چیه گفتی بابا جان اینا رو مخصوصا مو وارگی میری پخش کنه اینا رو پاکستان اینا رو به هزینه زوته خوبانی بین هر روز بیم 2 ساعت بشین تو موتور میکنین اصلا آروم میکنین میری تمام خیر گپ نیست